Haike ha jotono lamsogo TM entertainment channel ni tabuni live streaming koglam pandawo seng tini ni thar salo bellekheno nangkukmani o jorao tini ingkha kertai chengmani sal angke tini Tripura haste ni joto lukrokno kha kahamte hamjagmo yafarna bagui seng tini ni o jorao phaidi seng koglam salainani bagui chini logio tongo borong manangsar Radha Saran Debborma seng tinini o jorao ker mutaini o salo belekheno nangkukmani o jorao seng kok salainani bagui ter wnglaijak tahoro bukhorok norok paisik jortei nai tongnani bagui norno koimung nargo hangke seng tini non political kaisa koglam panda songsanani bukhago thang tongo khoroksa politician ni khoktoi cheng khananai thang tongo belekhano interesting nai obo actually khoroksa politician ni khoktoi non political koglam haike phaide seng puilauno sarno lamsogoi na halaina haike sar puilauno lamsogo te khulumka seng tini obono silainani musungana ni thaniwo tinini o ker motaini salo sar nang lukurokno puilano tamo yafarna musung nini feelings nini message tamo ngnai puile bukhagono Siri tini ternotei to pungono ang kaisa lokorok hambai haka tai boni channel ni bisingtei haste ni lokorok no kha kahamtai hambai afaro chiba afaro siri tini ter sinabo mukumu bai sini laipumur kerengjak tini engkai rajani ter aboni pore sini lokuni tereng to angino tongo kebo bosoro duibar khayo kebo bosoro waisa khayo janya ja hamtayo riti regei o tere sungo kia se kokri beogano o tenni khaka hamtai hambaya paro sibaya paro bangano khulum ya paro haike rangsak ni takok chong seng tini specially cultural saityo tabuk tini seng thanglai kyanke sarni khukti sing obono silaina musungnai nang tabuk sakdora je cherani simi resapung musupung ni bahai manui khnaui khao tongthokba manui phaikena asa khayo particular Sodagor Debormano nang personally busukjorti sini tai boni je chongpreng tammani khorangno khnaui nini khao bukai mato manangana chongpreng tamkang sodagor koloi ari Deborma bono to cinema onek dekjak no nemano sang edisi prosadon tongpro bono tosho dev award pura jakha bono মানপত্র এডিশন তরফ থেকে 10,000 তাই বরং ফানুগুন মান বাগै যাজার নানি তকাবো বনরই जों বরং ইয়াফাকা খুবইনো খানা ততক সংপ্রেং তামকরং बिनि आगे तै खरकसा संप्रं तामक्रं तो माने संप्रायते बर्मा बब संप्रं ताम बब संप्रं तामो मानदाय आसेगने प्रथम বলা যায় অল ইন্ডিয়া রেডিও তারপর প্রতি সময় টিভিও দূরদর্শনে বড় সংপ্রং তামখা তিনি থেকে 5-6 বছর আগে ব সঙ্গে জাকারি থাকা বড় বাহিনী जों
awal tak ruwai iri pono boseng borong ya farka বিশেষ খেয়ে থানায় পারো চীনি দেশনি প্রধানমন্ত্রী সদাগরতে পরমা সংপ্রাং তাম করংনি প্রধানমন্ত্রী মনকে বাত বিনি সংপ্রাং bo khabo khana ka lokorong no bo khana raka bono tui bo bola kya bo balai khana sini khatung mane abo সারা দেশনি borok সারা দুনিয়ানি borok যারা নাইনি রক টিভি নাইনি রক মন কি বাত নাইনি রক বা পরবর্তী সময় সোশ্যাল মিডিয়ানি বিসংতে যারা নাইনি রক অন্তপক্ষে ত্রিপুরানি সংপ্রাং বাহাই অবনো খানানানি নাইনানি সুযোগ ओंखा अब balai khana khatamani kok ang songprang tamkorang sadagorta bormano bini jibon taibo kolok kotorong thong tabe ayok logai sini bisingo tongthong ebong o songprangni khorang abono borokni bising tai tlang thanani bagai bini samhum thong abono kok taijo oboto thik প্রমাণ গানাং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঠিক আছে সংপ্রাং ব লোকন বিসিং ক্লাং থাঙ্গা ঠিক কিন্তু আবো নং পুলানো সাকা তিনি রাজনীতি কগলাম সায়া কিন্তু রাজনীতি তো ইয়া ফোন সামাজিকভাবে সিংহ কগলাম মা সাতাই খেলাইও যে আসলে তাবো চিনি যে হুকুমু আবো বালাই খেন তামহাই এমএসএ তাবো গ্লোবালাইজেশনের যুগ বিশ্বায়নের যুগ আকট পুকুরিন আকট যেমন আসছে কোনো মনক সাথে বড় যে কালচার বড় যে তামহাই হুকুমু কতর বড় চিকন চিকন কালচার ন মনক নাইনি বান্তাং দं তা নেবগে মালে বড় যারা কালচার বনি টিভি দंग পত্রিকা दंग প্রচার মাধ্যম दंग বনো ফুরুংনানি অনেক জায়গা दंग ओंखाय बिनि मार्केटबो दंग आबो न फुनोगैसे कोटी कोटी टाका इनकाम खालामनायनि जायगाबो दं ओंखाय सिनि तो যারা বসুংচিকন বড় কম जायनि कालचार यारं একবারে পাকা পোক্তং ইয়াখো বর্ণে হুকুমনো তো সরকার বা বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন বড় ফেয়াং গাকাই ও কালচারের মথাং নারকনাय খুবই কঠিন তাবুনি জরা ओंखाय मथां नारकनाय बागै जे सामुं बतां तांनानै कक दं माने आबो किन्तु से परिमाणे तांजायगां दंखा जोंनोबो चिनि राज्योआव चिनि याक्सि सरकार दं माने ला नर्थ इस्टसो करि हिमानो ताबो जे दांदं चंपं तामै गरिया मामे तम साबै नों बिए पर्यन्त पढ़िदे डिग्री पर्यन्त खायो दुइटा कलेज राज्य सरकार कैसे सुपारी बागान निनी दशर मुकुमु जे गत माने सिटी भवन कैसे दंग तब कमल हेडवाटर कैसे कलेज दंग ओंखाय आबरक तब गतायबो समय उपयोगी गरि तिसानायनि दरकार आसाम किन्तु तब तांजायगां दंखा बना डिग्री खायका बना मास्टार डिग्री खानायनि बागै ताइबो सिनि कक बरकनि अनेक सरलिपि दंग बना ताइबो बाहायका गाहाम खैमान ओ सामुंबो तांरक तांनायनि कक तांजायगा ओंखाय आबरक दिगेबो सरकार नजर नायनो दरकार कि एडिसि कि राज्य सरकार निनी आगिनि जरा तो बामफ्रनि सिनि जराबो जों बोसोराव 4-5टा खाय कक बरक सिनामांगौ सरकारनि मदद छाड़ा उद्योग छाड़ा अब खानायनि कठिन आसे रां खरच खायसाबो खानाय ओंखाय जुदिও सिनि बरक ताबो खायलाय दङ चिकन चिकन खायै गाहाम न उद्योग तो दं नालाय दङ किन्तु सरकारनि अजागा ताइबोसो जों नांगौ किन्तु सरकारनि तरफ থেকে সেরকম भूमिका नुजाखिया एडिसि प्रशासननि तरफ থেকে কোনো ভূমিকা করিতাবো অথচ एडिसि प्रशासन ब्रकनि विषन डकुमेन्ट नर्थ इस्टनि बिसिंग अजागा
kaisa tamnai sinama khaijaknai center khainaini bagui o jaga bishon document kok tongo বছর 5 কোটি টাকা খরচ খাই কক বরকনি সিনেমা খাইনানি bagui kok rajak tongo কিন্তু তবে samung botang rok করে যারাও জাদুকলিজা ফেস্টিভ্যাল কেরাঙ্কথমাই ফেস্টিভ্যাল ককতান ককলমনি ফেস্টিভ্যাল বিভিন্ন ধরনের কামি কামি কালচার ওয়ার্কশপ টর্কশপ খাইয়ে কালচার ন কামি পর্যন্ত ত্লাং থাঙ্গै বনরা রমজাকনাই যে কর্মসূচি দं মানে আবার তাবো অনেকটা নম্বর আনজাক आं যারা তাইবো তাম করং রসামং করং মসামং করং লকরক বাই কক সাও বড় গাবনো খাখায়ু যে जों अनेक आसा खालामो কিন্তু তিনি ও আশা পূরণের কোনো সুযোগ করে যাই হোক সরকারनि তিনি এটিসি প্রশাসন এবং রাজ্য সরকার তিনি দंनाय তে আছে নরেন্দ্র মোদী সংপ্রজ্ঞ কোনো বিসঙ্গত লাং থাকা কিন্তু সিনো হুকুনো বড় মনে একটা নেবগে তাই বলছে সামনে তাং তাংনি দরকার আবার ন তাংনাই নেবগে সাকতাকে বলা কেসা দিই Belakana hambaisa faidi tabu kisa uklogo usroi nelene tabu kok ungkha jesik jora sung saimano Tripura haste woya Bharatborsho bose social media je awai engmani abo bisi balogiyako eke aboni sikang borok rok bobo haikai lukorok bai communication nareglai tai আজরাও বুসুক ডিফিকাল্টিস দं মানে তাবো বুসুক গরতৈ অব ইজি ওংখা যে সোশ্যাল মিডিয়া চালু উংফুরমানি সিমি সার্ভিস উংফুরমানি সিমি সারনি এনালাইসিস বাহাই দं না আগেনি যত সোশ্যাল মিডিয়া করে বরংনি এন্টারটেইনমেন্ট নেবাগে তংথক নাইথক সমাজनि যে কোনো ঘটনাनि প্রতিফলন ঘটি নাংকাই একমাত্র ককতাং ককল বিনি সাহিত্যनि বিসিংতি ত্লাং থাঙ্গো আর অপরদিং হাंकाय नाटक जात्रापाला देहाटार आबरं बिसिंथै आगेनि जरत लां थांगौ आगे जोंबो नाटक टाटक खैफैगा बिग्रा सनिखौ सिसा देताखुक 3-4 नाटक आनि लाइबो खाइमानि मारि दं नों नाटक खाइका सार नाटक दल जाय खैलायलायगा কলেজ জীবন কলেজ লাইমানি পড়ে স্কুল জীবন খাইকে তারপরে যাত্রা যাত্রা কিন্তু একমাত্র আপনি এঙ্ক তাইকে এঙ্কে ও রেসামুং আক দङ সোশ্যাল মিডিয়া ফাইমানি পরে কিন্তু অন্য একটা মাত্রা তাও যোগ মানে যোগ তাও তো সোশ্যাল মিডিয়ার বিষয়তে জানে যা প্রতিভা সরকারের উদ্যোগ নাই ওখানে জানি যা প্রতিভা ন প্রকাশ বিভিন্ন তারপর শর্ট ফিল্ম তার নাই নিনি এই যে মনে কথক যে প্রোগ্রাম রক যাতে দাল বিদাল প্রোগ্রাম নিজেনি ট্যালেন্ট নিজেনি সোসাইটিনি আইনা হিসাবে ফুনুকনানি আবরক তারপর অনেক বেশি মানে সুযোগ ওংখা খুবই ন আবার গাহাম ওংখা আচ্ছা স্যার কে ও যে সোশ্যাল মিডিয়া সার্ভিস চালু উংমানি পরে বিনি মেরিট ডিমেরিট ন নং বাহাইকে ইরটানা মুসুং অজরাও না মেরিট যেমন তোমার ডিসমেরিট বো দङ বিজ্ঞান নং গাহাম জায়গা ব্যবহার খাইকে গাহাম নাই হাইমে জায়গা ব্যবহার খাইকে হাইমে আংনাই আবো ঠিক তাবো চেরাইরক একবারে মোবাইল নেখা মাসে যায়া চেরাইবো সারা নাইতে 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 এমন অবস্থান থাঙ্গো আবো এক ধরনের আসক্ত গাবং নানি ঠিক মোবাইল নে বিসিংতে তাবো অনেক কিছু বরকনি তাম নাই নাইয়ে বরকনি খা উত্তেজিত মানি দङ হাকামানি দङ অনেক কিছু ন দङ নং চেরাইরক ওই যে তাম নাই কার্টুন টার্টুন নাই যে কার্টুনের বিসিংতে অনেক ধরনের এক্সাইটিং থাঙ্গै সেরা কতক সরে থিলে মানে দङ সাক সাক তামনাই রাওই ফিনানি বান্তাং মানে ঘটনা দङ আবার অপরদিকে সোশ্যাল মিডিয়ার বিসিংতে পুলেন সাকাবলে সোশ্যাল মিডিয়ার বিসিংতে
सोसाइटिनि বিভিন্ন অংশ বরং যে সানা বছর মানে বরং যে टेलेन्ट प्रकाश खाने जे प्लेटफर्म जागा करें तो मने और सोशल मीडिया भाई और प्लेटफर्म का नगारा वाले मनाय सप्लाई मनाय काबले मनाय निने जत तरने तो मंगसा उन्ना नंगा जागा दिसेति मनाय आ ताबो सोंनोगो तो गाबो घटना कदे पॉजिटिव तो नेगेटिव तो सोसाइटी नो इन्फ्लुएंस खाना बगी सोशल मीडिया नि एक्टिविटी नो सर्विस नो नोर बहुमती काहिमा तंग नोरनि ओ चाकरा ताई खरकसा पॉलिटिशियन हिसाब ना अब अनेक देश स्कूल कलेज मबाइल थांबाया अनेक एप्स जेरै फुनुबी मिया बयस कोनो जगह बसनि आखाय मोबाइल व्यवहार खाइमिया आमती धरने आईन कानून नियम कानून किन्तु अनेक देश अनेक राज्य तब अंगई दं अब खराब दिखनि बागै कोनो क्षेत्र अब अंगई दं गाहाम दिक जेमन दंनाय हामबे दिक जेमन दंनाय किन्तु जों बनो बाहायके व्यवहार खाने अब नखरे नेबो खाने दैखो तामखाय यथासम्भव अनेकगुलो एप्स दं जे एप्स हक जे बरंनि खतिनि मानो आबरकनो जों बेन खालामखानो सम किन्तु अब तो खाने सुযোগ करे किन्तु राष्ट्र सरकार যদি अब যদি भूमिका नाखाय से क्षेत्र नहीं मानो যাই হোক अब नेगेटिव पॉजिटिव दिक থেকে না बिनि कार्यकरिता चलित सर पाइथागो जरा किसार खसरी फाइका आबोनि बगिनो जों दिनैनि अ मोटाय गोथार केरनि सालो जोंनि थानि अबनो लास एबा पाइथाकनि सुमुं तुबनानि चाइतकनाय आबो उनखा जे भारत हाकतरनि इकोनॉमिक सिस्टम अ सोशल मीडिया बसक जरा ति ताबुक सक जरा कंट्रीब्यूशन उंगि तंगना सर नरनि स्टैटिस्टिको बाहाय नुकसा ना सोशल मीडिया बताबो गिग वर्कारनि पर्याय बतो अच्छा गिग वर्कार अब जेमन जे नग माने तो नाय जेमन माने मालिक दंगो अदृश्य मालिक अच्छा ओ ठीक अब हाके ना ओ गिग जे पिपल हिसाबै बरक हिसाबै बिनि इनकामनि একটা सोर्स सोशल मीडिया नि बिसिं दिंगो गने के तब शॉर्ट फिल्म रो खाइया कोई बरक जेमन शॉर्ट फिल्म अनेक माने तब अनेक टैलेंटेड सिगलारक शॉर्ट फिल्म खाइया कोई पैसा रोजगार खेले अनेक कमेडी खाइए इनको खाइए যেমন এই যে সৌরভ দেববর্মা তাম দুর্গা চৌধুরী মানে বিনি যে কমেডি বেস্ট কমেডি মানে খুবই মানে মানে কথাকে এন্টারটেইন খানের মতো নিনি শর্ট ফিল্ম তবে ওই যে শঙ্করের যে পেন্সিল জমাতে আসং যে খাইমানে তারপর নিয়ে যে শঙ্করাই দেববর্মা দা কাইসা ওড়িশি টিসিরংনতে যে খাইমানে মানে খুবই अब माने खुबी उपभोग मतो अब हाय बरक तब एरकम शॉर्ट फिल्म खाइए अनेक बरक न तब रोजगारनि लामा दं निनी सोशल मीडिया निनी तमनाय फेसबुक विभिन्न को खाइए बरक तब केवल न्यूज केवल जेमन बर्मा पॉलिटिकल कोनो अंक करे किन्तु बो एक लाइन तंगै बरंग विभिन्न खबर टबर हुए बरंग एंटारटेन बरो खबर बरो एवं अब हाय माध्यम बिसिंति बरंग रोजगार बंगो गाहाम ना बर सर बेलेखना हामबाय खुलुमबाय